গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আজকে মঙ্গলবার। প্রত্যেক মঙ্গলবার আমি আদ্যা মন্ত্রটা পড়ি। এ দেখো একটা পৃষ্ঠায় আমি এটাকে প্রিন্ট আউট করিয়ে এনেছি। তো প্রত্যেক মঙ্গলবার আমি এটা পড়ি, আর ভীষণ পাওয়ারফুল মন্ত্র, আদ্যা মন্ত্র। তো এই যে ঠাকুরের আসনের সামনে বসে আছি আর এটা পাঠ করি। তো ভীষণ পাওয়ারফুল মন্ত্র, মানে আমার পড়াশোনার কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে এই মন্ত্রটা ভীষণ কাজে দিয়েছে। একটা সময় এরকম ছিল যে সারাক্ষণ ফোন নিয়ে বসে থাকতাম, মানে ভিডিও দেখছি বা পড়াশোনা রিলেটেডই ভিডিও দেখছি, কিন্তু সেটাই সারাক্ষণ দেখছি। মানে বই পড়ার ইয়েটা অনেকটা চলে গেছিলো। কিন্তু এই মন্ত্রটা যবে থেকে আদ্যা মন্ত্র সম্বন্ধে জেনেছি, মানে আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল, তো সেই ফ্রেন্ডটা মানে বান্ধবী আর কি, তো সে আমাকে এই মন্ত্রটার কথা বলে। তো তারপরের থেকে আমি এটা উপলব্ধি করি যে আদ্যা মন্ত্রটা ভীষণ পাওয়ারফুল। মানে কাজ কিন্তু হবে যদি কেউ একদম মন থেকে এটাকে রেগুলার মঙ্গলবার করে পাঠ করে না, তাহলে খুব ভালো। আর মঙ্গলবার করে আমি নিরামিষ খাই, আর আদ্যা মন্ত্রটা পাঠ করি, আর হনুমানজির যে চালিসাটা আছে, হনুমান চালিসা, সেই মন্ত্রটাও পাঠ করি। তো চলো আজকে আদ্যা মন্ত্রটা পাঠ করে শোনাই। आद्या स्तोत्रम ओम नमः आद्याय शिनुवत्स प्रवक्ष्यामि आद्या स्तोत्रम महाफलम यः पठेत् सततं भक्त्या स एव विष्णुवल्लभः मृत्युर्व्याधि भयं तस्य नास्ति किंचित् कलौ युगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रमणं यदि द्यौमासौ बन्धनार्मुक्ति विप्रवक्तक्षुतं यदि मृतवत्सा जीववत्सा शनमासं श्रमणं यदि नौकायं संकटे युद्धे पठनात् जयमाप्नुयात् लिखिता स्थापयेद देहे नाग्निचोर भयंकचित राजस्थानी जैनित्यं प्रसन्ना सर्वदेवता ओं ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुंठे सर्वमंगला इंद्राणी अमरवत्तंबिका वरुणालये यमालय कालरूपा कुबेर भवने शुभा महानंदाग्निकोणे च वयाभ्यं मृगवाहिनी नैऋत्यांश रक्तदंता च ऐशानं शूलधारिणी पाताले वैष्णवी रूपा सिंहलदेवमोहिनी सुरसा च मणिदीपे लंकायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतुबंधे विमला पुरुषोत्तमे बिरोजा औड्रदेशे च कामाख्या नीलपर्वती कालिका बंगदेशे च अयोध्यां महेश्वरी वाराणसी अन्नपूर्णा गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रजे कत्तयनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां महेश्वरी हुदात्तं सर्वभूतानां बेलात्तं सागरस्य च नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्ण एकादशी परा दक्षस्य दुहिता देवी दक्षयज्ञ विनाशिनी रामस्य जनकित्तं हि रावणध्वंसकारिणी चण्डमुण्डवधे देवी रक्तबीज विनाशिनी निशुम्भ मथनी मधुकैटवघातिनी विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा आद्यस्तवं विनां पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वज्जर भयं नश्यात् सर्वव्याधि विनाशनं कोटितीर्थफलं तस्य लभते नात्र संशय जया मे जाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठत नारायणी शिष्यदेशे सर्वांगे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचंडा प्रत्यंग्य परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी शंखिनी शिवा चक्रणी जयधात्री च रणवत्तरणप्रिया दुर्गा जयंती काली च भद्रकाली महोदरी नारसिंही च बाराही सिद्धदत्ती सुखप्रदा भयंकरी महारौद्रे महाभय विनाशिनी इति ब्रह्मयामले ब्रह्मनारद संवादे आद्या स्तोत्रं समाप्तं ओम नमः आद्याय ओम नमः आद्याय ओम नमः आद्याय।